सरगोदा जिला की 5 कौमी और 10 सूबाई नशिस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर रखी है। शहरी हल्का NH84 से आमिर महमूद चीमा और उम्मीदवार PP 75 से चौधरी उसामा एजाज मैदान में हैं और वोटर्स से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद शिराजी की इस रिपोर्ट में। सरगोदा के हल्का NH84 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार आमिर महमूद चीमा और PP 75 से चौधरी उसामा एजाज ने बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला शुरू कर रखा है। उनका कहना है कि इस मिशन के साथ शहरी हल्का से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है कि कई पार्टियों के उम्मीदवार मुंतखब हुए, लेकिन सरगोदा शहर के मसाइल उन्होंने आज तक हल न किए। सिर्फ जमात इस्लामी ही अवाम के दुख दर्द को समझती है और वो ही अवाम के मसाइल हल करेगी। मेरा नाम उसामा एजाज है, जमात इस्लामी की तरफ से PP 75 सरगोदा शहर से उम्मीदवार हूँ। इस शहर की हालत अज़ार ये है कि गुज़श्ता 20 बरस में 2 सियासी जमातों ने यहाँ पे हुकूमत की है जो वफाक का भी हिस्सा रही है, लेकिन इसके नतीजे में पूरे शहर को तबाही के अलावा कोई चीज़ नहीं मिली। सीवरेज का निज़ाम हो, ट्रैफिक का निज़ाम हो, सेहत का निज़ाम हो, हर चीज़ ख़राब है। जमात इस्लामी ऐसे में एक नए विजन के साथ और एक ऑप्शन के तौर पर उभरी है जो इस शहर को भी बेहतर करेगी। तालीम, सेहत और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएगी। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों का कहना है कि जिस तरह लोग सैलाब और जलजला ज़दगान तक अल-खिदमत फाउंडेशन को अपनी रकम इस यकीन से देते हैं कि वो सही तरीके से हकदार तक पहुंचेगी, इसी यकीन के साथ अवाम वोट भी जमात इस्लामी को दें। हम अवाम के मसाइल हल करने के लिए पेश रहेंगे। हरनाई हल्का PB 7 ज़ियारत गम हरनाई के अवाम को 70 सालों से नाम नहाद मजहबी जमातों ने मजहब और कौम परस्ती के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर हुक्मरानी करने वाले सिर्फ अपने ज़ाती कारोबार और बैंक बैलेंस को बढ़ाया, लेकिन अब अवाम बाशऊर हो चुकी है। 100 से ज़ायद खानदानों के मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुस्ताफ़ी होकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम करते हैं। कामयाब होकर जिला हरनाई की कौमी शाहराहों की तमीर, सेहत, तालीम, पीने का साफ पानी, बिजली, ज़राअत समेत नौजवानों को रोजगार की फ्राहमी अवलिन तरजीह होगी। हाजी नूर मोहम्मद खान दोमर ने खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 इलेक्शन ਦੀ ਬਾਹਰ ਫਰਵਰੀ ਬਾਂਦੀ ਵਿਆਹ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਵਤੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਬਿਆਨੀਆ ਪਰਾਗਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਦੀ ਵੋਟ ਵਾੜੀ ਲਕਦਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਰਸ ਕਾਲਾ ਕੀ ਵਸ਼ਤੀ ਪਰਾਗਾ ਖਬਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਵੋਟ ਵਾੜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨੀ ਕਿਦਾ ਫਰਕ ਦੀ मुर्दा खबर शहजादू दाऊद डेरा के मधी परचीदा दाऊद तो कोमो जिंदगी बदली दा कोमो ते तरक्की वर्की दा कोमो जवानों को रोजगार वर्की दा कोमो बच्चाओं को तालीम वर्की दा कोमो बच्चाओं का उस्ताद कोमो धर्मश तालीमी इदारे द जोड़ी दा वतन इलाके रोडों और कॉरिडोर इंडस्ट्रियल जोड़ी बने वो परची की Zazanu usfada unas badiyana dari unas bayaniya kabli kazbul bayaniya kabli سن کال دا خبره ده چې ووټ راکا شری نظام راولم ووټ راکا شری نظام راولم کدی په شرعي برابرم د شری نظام خبره کوي کدی علي هم د شری نظام خبره کوي کدی د نیت اراده داعش وشري د بادشاہت ارادي هم د خبره د شری نظام کوي نوم د اسلام اخی نوم د قران اخی د ووټ راشلول لپاره د اقتدار راشلول لپاره نوم د اسلام حاصل کیږي اسلام هتیار په تور باندې د کرسي د لپاره استعمال شي د کوم پرستی په نوم ورغړي دي د بولان د چترال خبري کوي عزیزانو بولان چترال خبري خبره ده په وطن ور باندې ستا وطن ستړي دي ستا وطن نو وګوره ستا وطن د ځوانانو روزګار وګوره تاسو سره تعلیم ډېر شمه خبر سره وا اتزره پوسټونه سره وو دا نای کانفرنس روزګار باندې راوستي تادار نای پر خلک باندې سارات وکي تادار نای خلک څو څور کړ نن کله راځي نن کله څنګه د نون سارا دي دا هم راځي په 2023 روډ دا سارا وي دا هم راځي ستاسو نای ګریډ سټیشن دا هم جوړ کړی دي
دلتا غټ بنیادی کارونه چې ستا توجه هم راوړه تا کولونه ستا مقصد دا و چې کام ستړی وي کروي هر ورځ په جټکو وي هر ورځ په وي بس هغه سیاسي رشوت ورکوي د چا کور ته مخ ته ډالۍ ورکړه د چا کور مخ ته ګلۍ ورکړه چا د سولر ورکړه بس دا چې لومړی نظر دی تاسو اخلاص وي تا واقعي د کار ته وطن لري دي تاسو اتزره پوسټ سره تا ګرځي پیسو خرڅول تا ګډي کټلا تا مارکیټ کټلا چې چیرې به شي چیرې به پیسې وي دار نه خلک په شو دري سار خلک خشي دا خلک رس کوزي روانه چې ته به ورسي بیا ما څه بیا خو وش خود کپیلا کوم چې هغه مسله کوي بیا ان شاء الله موږ باقاعده دا ورته د پاره د ترتیب جوړ کړی دی دا بسې کور وی دا بسې وطن وی دا بسې مسکن دا بسې شی وبې دلته کېږي موږ د کور سره باقاعده راځي ان شاء الله دوی بسې د ویډیو شي په وخت کې درکو عارف والا سے ہمارے نمائندے محمد سرور سلیمی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح عارف والا میں بھی بچوں کی موجیں ہوئی، ختم تعلیمی ادارے کھل گئے۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح عارف والا میں بھی بچوں کی موجیں ختم ہو گئیں اور تعلیمی ادارے موسم سرما کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد کھل گئے ہیں۔ بہت سے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں اور کئی چھٹیاں ختم ہونے پر افسردہ تھے۔ سال 2024 کا آج طلباء طالبات کا پہلا تعلیمی دن ہے، جبکہ سردی کی شدت میں کمی نہیں آئی ہے۔ بچے گرم ملبوسات، سویٹر، جرسیاں، مفلر گلے میں ڈالے کندھوں پر اسکول بیگ اٹھائے اسکول اور کالجز میں داخل ہو رہے ہیں۔ ننکانہ صاحب عظیم مذہبی، سیاسی، سماجی اور روحانی شخصیت حاجی محمد شفیق رحمانی کونسل کا آخری دیدار۔ آپ کو اپنے آبائی علاقے صفدرآباد کی مرکزی قبرستان میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں منو مٹی تلے سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ صفدرآباد کی تقریباً 3 کلومیٹر آبادی ان کے نام کی نسبت محلہ شفیق نگر کے نام سے منسوب ہے۔ حاجی صاحب ایک نیک، صفت، ایماندار اور درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ ان کے در سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گزاری۔ عاجزی اور انکساری حاجی صاحب کی شخصیت کا نمایاں پہلو تھا۔ صفدرآباد شہر کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ آپ کی وفات پر عزیز و اقارب، دوست احباب اور صفدرآباد کے شہریوں سمیت ان کے ہر چاہنے والے کی آنکھ اشکبار تھی۔ ننکانہ صاحب عام انتخابات کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ ننکانہ صاحب میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر چودھری محمد ارشد، ڈی پی او سعد عزیز اور کرنل اویس کی زیر صدارت عام انتخابات کی تیاریاں کے بارے میں اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں تمام متعلقہ محکمہ جات کے افسران نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے اجلاس میں الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دے دی گئی۔ ضلع ننکانہ میں قومی اسمبلی کے 2 اور صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں میں انتخابات ہوں گے۔ ضلع کے تمام حلقوں میں 9,46,064 رجسٹرڈ ووٹر ہیں، جن میں 5,14,667 مرد اور 4,31,397 خواتین رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ عام انتخابات کے لیے 670 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے، جن میں 71 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس اور 234 حساس قرار دیے گئے ہیں۔ تمام پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ الیکشن مٹیریل والے مقامات پر بھی سیکیورٹی کیمروں کی تنصیب کی جائے گی۔ 139 گاڑیاں الیکشن مٹیریل اور عملے کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوں گی۔ 6,311 افسران ملازمین عام انتخابات میں پولنگ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر چودھری محمد ارشد نے کہا کہ عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ صاف شفاف انتخابات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ افسران نے عام انتخابات کے لیے قائم کیے جانے والے کنٹرول روم کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سعد عزیز نے کہا کہ عام انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی کو فل پروف پلان مہیا کیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت پلانٹ پروٹیکشن ساہیوال کی کارروائی، لاکھوں روپے کی غیر قانونی زرعی ادویات برآمد۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساہیوال محمد حیدر نے زیر نگرانی ذوالفقار علی غوری سمال انڈسٹری میں زرعی ادویات کی کمپنی کے سٹور میں چھاپہ مارا اور غیر قانونی زرعی دوائی 780 لیٹر برآمد کر لی، جبکہ ونڈکمری میں چھاپہ مار کر 1 لاکھ سے زائد کی غیر قانونی دوائی برآمد کر لی۔ مزید کارروائی جاری ہے۔